exercice 31, page 279, sur l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, nous allons déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f dans chacun des cas suivants. Donc, dans la première, fx égale racine 9x au carré moins 30x plus 25. Donc, x appartient à d de f équivaut à. Donc, 9x au carré moins 30x plus 25 supérieur ou égal à 0. Donc, d de f égale x un nombre réel tel que 9x au carré moins 30x plus 25 supérieur ou égal à 0. Donc, si le polynôme اللي وسط من la racine خاصها تكون positif. Donc, égal, هنا عندي une équation. Donc, on pose 9x au carré moins 30x plus 25 égale 0. On calcule le discriminant delta égale b au carré. Donc, moins 30 au carré moins 4ac. Donc, moins 4 fois 9 fois 25 égale, donc, il y a 900. Moins, donc, 900 égale 0. Donc, delta égale 0. Donc, la solution x ou moins b sur 2a. Donc, moins b est moins 30. Donc, il y a 30 sur 2 fois 9, il y a 18. Égale, donc, on laisse 6. Donc, on a 5 sur 3. Donc, on a une équation. Donc, on a le tableau de signes. x. On a 9x au carré moins 30x plus 25. Donc, polynôme, l'ensemble de définitions il y a r moins l'infini plus l'infini. On a 5 sur 3. Donc, هو 0 ديال le polynôme. Donc, عندي هنا غنديرو le signe ديال 1. Donc, il est positif. Donc, on a plus. On a plus. يعني هنايا دونك ما عندي حتى شي مشكل. دونك عندي الحق ناخذ هنا اي فالور من r. دونك l'ensemble de définition هو r. d'où d de f égale r. Donc, d de f هو l'ensemble r. Donc, حتى 5 sur 3. دونك غتعطيني racine 0. دونك هي 0. دونك ما غاديش ما غادي يكون عندي هنايا نومبر نيجاتيف وسط من لا racine. دونك دابا ندوزو لا دوزيام كيسيون. fx égale 1 sur racine x au carré moins 4x plus 4. دونك هنا خصني يتحققوا عندي جوج ديال الشروط هما خص يكون عندي المقام يخالف صفر. يعني racine x au carré moins 4x plus 4 خصو يكون différent de 0. et خص يكون عندي داخل لا racine. donc x au carré moins 4x plus 4 خصها تكون supérieur ou égal à 0. donc هادو بجوجهم هنا يعني racine x au carré moins 4x plus 4 différent de 0 معناتها ان x au carré moins 4x plus 4 خصها تكون différent de 0. donc حيت racine 0 هو اللي égal 0. et x au carré moins 4x plus 4 supérieur ou égal à 0. donc التقاطع ديال هادو بجوجهم غيعطينا بان دونك هنا différent de 0 هنا supérieur ou égal à 0. donc التقاطع غتبقى عندنا strictement positif. donc هاد التقاطع ديالهم غيعطينا كو خص يكون عندي x au carré moins 4x plus 4 strictement positif. donc l'ensemble de définition ديال هاد la fonction d de f هي donc d de f égale x appartient à r tel que خص يكون عندي x au carré moins 4x plus 4 strictement positif. donc هذه une équation. donc on pose باش نلقاو لي solutions on pose x au carré moins 4x plus 4 égale 0. donc on calcule le discriminant delta. delta égale b au carré. donc il y a moins 4 au carré. donc il y a 16. moins 4 fois 1 fois 4. donc il y a moins 16 égale 0. donc on a une seule solution. x égale moins b sur 2a. donc moins b sur 2a il y a moins 4 il y a 4 sur 2 fois 1. donc il y a 2 égale 2.
دونك دابا غنديرو طابلو د سين. دونك عندنا لو طابلو د سين، دونك هو هذا x. Donc x au carré moins 4x plus 4 moins l'infini, l'ensemble de définition plus l'infini. On dit 2, donc 2 il y a 0 ديال هاد البولينوم. Donc lorsque x égale 2, x au carré moins 4x plus 4 égale 0. Donc هنا عندي a égale 1 يعني positif، يعني هنا غيكون عندي plus وهنا plus. Donc l'ensemble de définition ديال هاد l'équation. Donc هنايا لي سوليسيون ديالها، يعني خص يكون عندي دونك هنا غيكون عندي moins l'infini 2 over وهنايا 2 plus l'infini over. دونك حنا بغيناها strictement positif، دونك غنحيدو 2. دونك d de f égale moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. دونك بالنسبه لا كيسيون 2 دونك يمكن لنا نحسبو فحال هكا. دونك on a fx égale 1 sur racine x au carré moins 4x plus 4. دونك هذه identité remarquable، دونك يمكن لي نكتبها فحال هكا. دونك égale racine هي x moins 2 au carré. دونك x moins 2 au carré. دونك هنا باين بانه بوزيتيف، دونك فين بقى عندي المشكل؟ دونك خصو يكون ديفيرون دو 0. دونك خصو يكون x moins 2 ديفيرون دو 0. دونك d de f égale x appartient à r tel que خصو يكون عندي x moins 2 ديفيرون دو 0. دونك هذا هو لا كونديسيون اللي عندي هنا. دونك égale x appartient à r tel que x différent de 2. Donc égale r égale moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Voilà. Donc يا اما نحسبو يعني هذه une équation ونلقاو نديرو طابلو د سين ونلقاو l'ensemble de définition، ou bien نحاولو نكتبو على شكل identité remarquable و فوالا نديرو بحال هكا. دونك عندي المقام يخالف صفر، دونك وغنلقاو نفس l'ensemble de définition. دونك دابا ندوزو la question 3. fx égale x moins 2 sur racine x plus 3. Donc حتى هنا خص يكون عندي x plus 3 différent de 0. La racine x plus 3 différent de 0 خص يكون عندي x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc هنا x appartient à d de f, donc équivaut à خص يكون عندي هاد لي دو كونديسيون. خص يكون عندي x plus 3 supérieur ou égal à 0 وخص يكون عندي racine x plus 3 différent de 0. دونك هادو بجوجهم غيعطيوني كو خص يكون عندي x plus 3 strictement positif. دونك d de f égale x appartient à r tel que x plus 3 supérieur à 0, strictement à 0. Donc égale x appartient à r tel que x supérieur strictement à moins 3. Donc d de f هو l'intervalle ouvert donc من moins 3 plus l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc هذا هو d de f. donc دابا هنا عندي الحق نعوض x اي عدد من هذا الانترفال هذا، دونك ما يكون عندي حتى شي مشكل. دونك دابا ندوزو la dernière question. fx égale racine x au carré moins 5x moins 6 sur 15x moins 3x au carré. Donc d de f égale x appartient à r tel que, donc c'est qu'on a dit x au carré moins 5x moins 6 sur 15x moins 3x au carré supérieur ou égal à 0. Donc هذه اللي وصلت la racine. et c'est qu'on a dit donc المقام يخالف صفر، يعني 15x moins 3x au carré différent de 0. donc عندي هذه دونك غادي ندير هنا طابلو. دونك غندير الطابلو. دونك قبل ما ندير الطابلو دونك اون بوز هذه ايكواسيون باش نعرف شنو هما لي سوليسيون. دونك غنديرهم اون باراليل. دونك عندي نبدا ب 15x moins 3x au carré différent de 0. دونك هنا نعمل باغ 3x. دونك عندي 3x، عندي هنايا 5.
moins x différent de 0 يعني x donc en équation donc égale x égale 0 وهنا 5 moins x égale 0 donc ou bien donc x égale 5 donc هادو هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي في المقام donc x au carré moins 5x moins 6 égale 0 donc delta égale 25 moins donc à tous les plus 24 donc il y a 49 يعني هنا x1 هو moins b donc هو 5 moins donc racine 49 هي 7 donc moins 7 sur 2 ou x2 donc هو 5 plus 7 sur 2 donc moins 7 il y a 2 moins 2 sur 2 donc il y a moins 1 ou 7 plus 5 donc il y a 2 sur 2 il y a 6 donc d'abord on le tableau donc tableau غيكون بحال هكا donc غيكون عندي هنا x غيكون عندي donc البسط عندي x au carré moins 5x moins 6 وعندي 15x moins 3x au carré وهنا عندي donc x au carré moins 5x moins 6 sur 15x moins 3x au carré. Donc l'ensemble de définition il y a moins l'infini plus l'infini ou les solutions اللي لقينا donc لقينا donc عندنا من الصغير لقينا moins 1 donc moins 1 solution ديال البسط donc هنا 0 وهنا 0 ولقينا donc الصغير هو 0 donc هنا عندي 0 donc 0 ديال هادي و donc هنا il n'est pas défini donc ما عنديش الحق نعوض هنا 0 في المقام ولقينا donc عندي 5 وعندي 6 donc عندي 5 et 6 donc 5 0 ديال 15x moins 3x au carré donc هنا il n'est pas défini وعندي 6 donc 0 هنا et 0 هنا donc d'abord نديرو لي سين donc عندي هنايا 1x au carré يعني positif a positif donc هنا غيكون عندي plus هنا plus donc هنا moins بالنسبه لهنا دونك هي اللي كتكون مضروبه في x au carré donc هنا عندي ما غنشوفش 15 غنشوف moins 3 donc moins 3 نيجاتيف يعني هنا à l'extérieur des 0 غتكون عندي moins و à l'intérieur غيكون عندي plus donc هنا غندير لو برودوي اولا غنقسم هذا على هذا donc عندي plus في moins donc هي moins عندي plus moins plus moins donc d'abord حنا بغينا لينيكواسيون donc بغيناها تكون supérieure ou égale à 0 donc supérieur égal à 0 ويكون المقام différent de 0 يعني خصها تكون strictement positif من جهة 0 ومن جهة 5 donc غناخد الانترفال donc هادي plus donc غيكون عندي هاد الانترفال وغيكون عندي هاد الانترفال هذا donc غيكون عندي d de f هو donc l'ensemble de définition donc عندي هنا او égal غيكون moins 1 غيكون donc fermé من هنا donc moins 1 وهنا عندي il n'est pas défini يعني غيكون ouvert من جهة 0 donc ouvert union donc عندي الانترفال الثاني هو 5 6 donc غيكون ouvert من جهة 5 وغيكون fermé من جهة 6 voilà donc هذا هو l'ensemble de définition ديال fx égale racine x au carré moins 5x moins 6 sur 15x moins 3 x au carré